الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، تحصیل بالاکوٹ ضلع مانسہرہ کے سب سے پہلے حضرات علماء کرام اور عزت مآب حضرت قاضی خلیل احمد صاحب، سرتاج العلماء خطیب و قاضی مرکزی جامع مسجد سید احمد شہید رحمۃ اللہ تعالی بالاکوٹ اور ان کے رفقاء حضرات علماء کرام، دیگر سیاسی اور سماجی و دیگر مذہبی جماعتوں کے رہنما حضرات، بالخصوص یوتھ اور نوجوان رہنما، میں سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے بعد دست بستہ گزارش کروں گا کہ تحصیل بالاکوٹ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے، اپنی مرضی اور رضا اور اپنی پسند سے جو نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کی توفیق سے تحصیل بالاکوٹ میں جو اس وقت موجودہ ایک بہت بڑے میگا پروجیکٹ کچھ تکمیلی مراحل میں ہیں اور کچھ آغاز میں ہیں، ان میں ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، بجلی کا پروجیکٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاور پلانٹ اور واٹر اینڈ پاور کے جتنے پروجیکٹ ہیں، ان میں جو بالاکوٹ کے پڑھے لکھے نوجوان ہیں اور محنت کش طبقہ ہے، ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف زیادتی ہے، ناانصافی ہے، بلکہ یہ ظلم کی ایک داستان رقم کر دی گئی ہے، اور وفاقی حکومت سے، صوبائی حکومت سے، ارباب اختیار سے بالاکوٹ سے تعلق رکھنے کی بنا پر اور بالاکوٹ کا ایک فرزند اور ایک فرد ہونے کی حیثیت سے میں اپنے بالاکوٹ کے ان تمام بزرگوں، نوجوانوں، پڑھے لکھے اور محنت کش حضرات جن کا حق اور رائٹ ہے یہاں پر بھرتیوں کا اور دیگر ملازمتوں کا، ان کے حقوق کو پامال کر کے اٹک پار سے جو بھرتیاں کی جا رہی ہیں، جو سراسر زیادتی اور ظلم ہے اور بالاکوٹ کے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے، اس کا فی الفور نوٹس لیا جائے۔ میں عزت مآب سردار محمد یوسف صاحب اور جناب سردار شاہ جہاں یوسف صاحب، مشیر وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان سے بھی استدعا کروں گا، اور جناب محترم سید احمد حسین شاہ صاحب، مشیر وزیر اعلیٰ KPK سے بھی استدعا کروں گا کہ مہربانی فرما کر کے حکومتوں کے ساتھ
अरबाब इख्तियार के साथ फिलफौर इस मामले को क्लियर किया जाए और इस मामले को हल किया जाए। बसूरत दीगर ये गरीब और मेहनतकश तबका, ये मुतवसत और मजबूर पढ़े लिखे नौजवान अपने बज़ोर बाजू अपनी तहरीक का आगाज़ करेंगे और वो तहरीक बालाकोट की एक बड़ी तहरीक होगी और अपने हकूक़ की जंग लड़ने के लिए हर किस्म की जदोजहद का आगाज़ करेंगे। और वहाँ पर जो ज़्यादती और जुल्म की दास्तानें रकम हो रही हैं, इस वक्त एक अय्याशी का अड्डा बनाया हुआ है। बड़े बड़े अफीसर, वहाँ से पैदा होने वाले वसाइल, वहाँ से पैदा होने वाले ज़राए, वहाँ से पैदा होने वाली बिजली और जो बालाकोट का कुदरती अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा और पानी है, वहाँ पर जितने बड़े मंसूबा जहात हैं, उनसे 4, 5, 5, 8, 8, 10, 10 लाख रुपया तनख्वाहें और लैंड क्रूज़र गाड़ियाँ और उनका ये अटो बचो प्रोटोकॉल जो है और ये तमाम चीज़ें इस चीज़ का बयान सबूत हैं कि जो वहाँ के मेहनतकश तबकात हैं और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनके हकूक़ को सरासर पामाल किया जा रहा है और उनको फिलफौर उनका हक उनको दिया जाए और उन नौजवानों को मेरिट की बुनियाद पर भर्ती किया जाए। अटक से पार जितनी भी ये ज़्यादतियाँ हैं और उन लोगों को ला कर के भर्ती किया जा रहा है, इसका फिलफौर नोटिस लिया जाए, उनको कैंसिल किया जाए और वहाँ के नौजवानों को प्रायोरिटी बेसिस पे और वहाँ के नौजवानों को अव्वलीन तरजीह की बुनियाद पर सबसे पहले फर्स्ट लिस्ट में नौजवानों को भर्ती किया जाए और वहाँ के मेहनतकशों को भर्ती किया जाए और वहाँ के हकूक़ दिलाने में अपना किरदार अदा करें। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। इसके बाद हमने एक ये दावत का सिलसिला शुरू किया है और मेरे साथ अभी बालाकोट से तकरीबन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह फजर का वक़्त करीब होने को है और रात गए तक जो मेरे साथ राब्ते हुए हैं और उनके मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि हमें अल्लाह पाक ने एक मौका अनायत फरमाया है और ये हम आवाज़ भी अगर नहीं पहुँचा सकते इस पुरफितन दौर में, और अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है और हर तरफ वसाइल भी हैं और तमाम रहनुमा भी हैं और अच्छी तरह सब लोग जानते भी हैं, उसके बावजूद भी अगर हमारे बालाकोट के नौजवानों और बुज़ुर्गों और मेहनतकशों के साथ ज़्यादती हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले फरामोश है। जिस तरह ज़लज़ला ज़दगान के साथ ज़्यादतियाँ, बेशुमार ज़्यादतियाँ की गई हुई और अभी तक वो बर्दाश्त किए हुए तहसील बालाकोट के वो मुतासरीन इस वक्त तक सब्र का दामन हाथ में लिए हुए एक पुरअमन शहरी होने का सबूत दे रहे हैं। अगर उन्होंने ये समझ कर के ये शरीफ लोग हैं और दोबारा ये ज़्यादती करने की कोशिश की है, तो मैं अपने हुक्मरानों के ज़रिए ये पैगाम दोनों हुकूमतों तक पहुंचाना चाहता हूं और मुतल्लिका डिपार्टमेंट के जितने भी हमारे ज़िम्मेदारान अफसरान हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, चीफ़ कमिश्नर साहब हैं हज़ारा, इसी तरह सेक्रेटरी साहब हैं, चीफ़ सेक्रेटरी साहब के गवर्नर साहब हैं, वज़ीर आला साहब हैं, वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, कि मेहरबानी फरमा करके और जितने भी सरकारी इदारे हैं और ख़बर रसां एजेंसियाँ हैं, मीडिया है, उसके ज़रिए मेहरबानी फरमा करके हमें मजबूर भी ना समझा जाए और हमें इतना बेबस ना समझा जाए। ये शोधा की सरज़मीन है, यहाँ से जब भी कोई तारीख़ उठती है तो इनकलाब आता है, तो मेहरबानी फरमा करके इसका फिलफौर नोटिस लिया जाए और इन शहरियों को पुरअमन रहते हुए उनको उनके
حق کے لیے احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے، اور وہ اپنے حق کے لیے احتجاج کریں گے۔ اور جتنے بھی نوجوان ہیں وہ میرے ساتھ رابطے میں رہیں، انشاءاللہ ہم اپنا ایک پرامن احتجاج کریں گے، اور نوجوانوں کی روزگار کے لیے اور اپنے محنت کش طبقات کے حقوق کی جنگ انشاءاللہ العظیم لڑتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ جزاک اللہ۔